Mari ras kita toto. Tuhan di bata, Bapa kami siringan bas kerajaan surga, ngatakan bujur kami manbandu Tuhan, ibas kami berikan kesehatan, kejuajuahan, man kami kerina, sir bahanca, kentisik nari banci lakukan kami, kebaktin minggu, amin pe lenga kami banci pulung kerina ibas gereja. Tuhan, pengharapan kami maka Tuhan si ngajari kami kerina anak-anak lu, si ikut muat bagian ibas pelayanan enda. Saksi badia si ngajari kami, gelah kerina kami banci ndalankan bagin kami sekala-sekala bagi harusna. Khusus naman serayan Tuhan, simbabai liturgi bagi pekari pandita kami sinahkan katandu, Tuhan simberikan kengasupan, Tuhan simberikan gegeh, lalu bagi katandu banci idengkehkan kerina kami anak-anak lu. Ibenakan kami kebakti nenda, Tuhan si masu-masusa. Ibas gelar Yesus Kristus, kami ertoto manbandu. Amin. Turang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami mejuah-juah, ras selamat 2 minggu manbanta kerina. Minggu enda minggu perawatan inventaris gereja. Peralatan rumah pertoton alat-alat di bata guna mempersingeti kita karena keleng ate Tuhan ta. Jadi alat sinampati kita ibas membangun kini irsadanta. Jana jadi alat ta guna naksikan keleng ate di bata. Si jadi rengungan ta ibas kebaktin enda yang mekap, enggo ngekitan jaga kebadin kerina kelengkapan ibas rumah pertoton, subuk ibas kebaktin bagi pe kencadung kebaktin, guna sie, mari dage si pesikap pusuhta ngadap mandibata, gelah kita iperlengkapina, alu kepentaran menjagai peralatan rumah pertoton. Merendai kita, ibas kitab mendenden tanari 205 sindekan kari ayat sadaras 2.
Ibas gelar di bata Bapa si metunggung dan pujin. Ibas gelar anakna Yesus Kristus si erngena ate nandangi kala si pebadiakan rumah pertoton. Ras ibas gelar kesah si badia simbabai kita guna setia ngeluh kempa ia. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembakan kesah si badia, ras kita kerina gelah. Amin. Dage, ituruskan kami pekena tembok Jana lanain dekasa ngodung setengah asa ganjangna. Sabab ergiah-giah ukur bangsa erdahin. Nehemia 4 ayat 6. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia aluraduras ngendeken kitab denden nomor 270 sendekan kari ayat si pemenah. Kinata perpulungan ibas pekena-kena rumah pertoton. Tuhan kap simada gereja, idilona kita ikut muat bagin jaga rumah pertotonna. Gelah kehadiran rumah pertoton tetap jadi saksi karena kerehen ras kelang ate di bata idoni enda. Adi si tatap kubas dirinta, kugange ketutusenta selaku kalaksi ipercayakan di bata gunang kelengi rumah pertoton. Ngaku kami, o Tuhan, kurang dengar kami git muat bagin ibas pekena-kena perlengkapan rumah pertoton du. Paksa tenang si menakan. Guna ngakukan kelemahan ta iadat pada pendibata, marai rende kita ibas kitab mendendenta nomor 340 sindekan kari ayat si pemena bagi si pelimakan.
pagi metesa kerina. Perpulungan asa bacina marira duras kita kerina tedis. Padan di bata karena penemanina kempak kala si pekena-kena rumah pertoton. Turang dengan senina, nina di bata man banta. Enggo i begina pertotonta. I pebadia kena rumah pertoton enda. Si enggo i pajakan kita man inganna. Arus isembah rasa lalap. I tatap dengan ikawali rumah katawari pe. Bujur ruman bandu Tuhan, perkuah atendu icidah kendu, alun dengkehken kelemahan kami, ibas kinilah ngasupen kami, guna pekena-kena rumah pertotondu. Ibas kita anggo ipegehi Tuhan, si puji ia arah kitab mendendenta nomor 164, sindeken kari ayat si pemena bagi si petelukan. Gundari sekita ngoge kata di bata bagin si pemenah, si ibuat ibas Yohanes 2 menakan kari ayat 10 telu seh 10 pitu. Yohanes 2 ayat 10 telu seh 10 pitu. Kenca wari Paskah kala Yahudi inggon deher, laus Yesus ku Yerusalem. Ibas rumah pertoton ida petina kala erminaga lembu, biri-biri ras ndarapati, litpe ije kala kundul sindahina nukari duit. Yesus erbahan cambuk si idandanna ibas nalinari, alue iligasna gelahan darat asuh-asuhne krina ibas rumah pertoton nari, subuk lembu biri-biri, itunggaling kena meja-meja kala si nukari duit, seh maka merap duitna kerina. Man kala si erbinaga ndarapati nina Yesus, angkat darat barang due, olah bahan rumahku jadi ingan erbinaga. Perbansie ingat ajar-ajar, maka li tersurat ibas pustaka si badia, o di bata kelang ateku nandangi rumahdu, ngutkut desken api. Ketuahan kala si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas gelohna si tep-tep wari, haleluya.
Si pesikap ukur ta, ras kita ertoto kita. O Tuhan di bata Bapa kami basurga, ngatakan bujur kami manbandu, ibas minggu perawatan inventaris gereja, kami banci nembah muji gelarndu. Ate kami megiken katandu, kesahndu sibadia, ringan ibas, pusuh perukuran kami, gelah yangka kami, kai siarus ilakokan kami, ibas kegelun kami wari-wari sira. Ngerana dage kami nggo sikap megiken ca. Ibas gelar Yesus Kristus, reh kami ngadap manbandu. Amin. Kata di bata, si jadi bahan khotbah manbanta, dibuat ibas kitab 2 Kronika bindu 24 ayat sada seayat 14 bagenda katana. Joas Raja Yuda. Joas jadi Raja Yuda sanga umurna 7 tahun. Jenari merentah Yerusalem dekahna 40 tahun. Nandena gelarna Sibia. Asalna ikuta Berseba nari. Ilakokan Yoas suwe rasingena ate Tuhan, kidekah imam Yoyada ngelu denga. Ipilih Yoyada 2 kemberahan man Yoas. Janah ipupusna piga-piga nak dilaki ras diberu. Lan dekahsa kenca Yoas jadi raja, iputus kena pekena rumah pertoton. Isuruhna imam-imam ras kalak Lewi lawas ku kuta-kuta Yuda pepulung duit guna pekena rumah pertotone ibas tahun ku tahun. Ikatakan maka pedas idahikan, tapi pelawan-lawan kalak Lewi. Emakai lebuhna Yoyada pemimpin kalak jenari nina engkai makala ituntut ndu kalak Lewi pepulung pajak ibas rakyat Yuda ras Yerusalem nari. Suwe rasi tetapkan Musa suruh-suruhan Tuhane guna nampati kemah perjumpane. Pengikut Atalia diberu si jahade enggo encedakan rumah pertoton. Jana henggo ibuatna barang-barang sibadia silit ije guna ipake ibas ersembah man Baal. Emakai suruh raja kalak Lewi rebahan peti guna ingan pepulung duit ras nama kenca ibas pintu gerbang rumah pertoton. Imomo kena kubelang-belang Yerusalem ras Yuda. Gelah kerina kalak mereka mantuhan pajak si tuntut Musa, suruh-suruhan dibatai. Si tang-tang nanai itu tetap kena ipepulung itanah si mesawang. Megi si enda meriah ukur bangsae, ras pemimpinna. Emakai babana pajakna jenari tama kena kubas petie. Tiap wari petie iendeskan kalak Lewi man pegawai istana. Sir tugas guna sie. Kenca petie nggodem. Duit pedarat sekretaris istana. Rasi mewakili imam simbelin. Jenari ulih kena petie kubas inganna. Alu bage melala duit ipepulung. Duit ibrekan raja rasi Yoyada man kalak sir tanggung jawab. Pehuli rumah pertotone.
jenari iupahi kala enda tukang batu, tukang kayu, ras tukang besi, lako pehulisa. Kerina sirdahine tutus, maka rumah pertotone nggoka mulihkan bali bahanna, ras tang-tang nandube. Janah paguhna pe bageka, kencang godung rumah pertotone pehuli, emas ras pira, si iba, ibreken man raja ras Yoyada. Emas ras pira si iba dipergunakan erbahan baskom-baskom, ras erbahan alat-alat sideban, guna rumah pertotone. Kidekah geluh Yoyada, tetap ipersembahkan persembahan, alu aturan ibas rumah pertotone. Perpulungan sini kelengi Tuhan, kata dibata ibas wari minggu enda, nurikan karena uga tutusna kala Israel pesikap ngerawat ras ngelengkapi perlengkapan ibadah ibas rumah pertoton Tuhan. Kala Israel memperdiatekan rumah Tuhan, labo saja Yerusalem, tapi pe enggo iajari Nabi Musa sangana ibas perdalinan Mesir nari ku tanah perpadanan. Perlu ibahan kemah guna ersembah. Ikatakan Nabi Musa, maka kerina kita silit ibas perdalinan Mesir nari ku tanah perpadanan, harus ngelitkan kemah gunar sembah man Tuhan. Ibahan menggelarna pajak, entah pe cuke. Jadi adi genduari lit cukai nena, enda pe ngikutkan sejarah ibas pustaka Sibadia, ibas padan sindekah. Ibas perdalinan 40 tahun nepe licuke guna isahkan man imam ema kalak Lewi. Ia ma sing rawat kemah ingan ersembah kudibate. Enda ma si ingat Raja Yoas bagepe imam kepala Yoyada. Gelah rumah pertoton Yerusalem pe tetap irawat, ras ilengkapi peralatan gunar sembah ku Tuhan. Maka harus ipapulung ibas masyarakat nari, persembahan mandibata, isahkan ibas peti persembahan, si itamakan ilebe-lebe rumah pertoton. Ngikutkan kai singgo iajarkan Nabi Musa. Jadi labo enda aturan baru si teruskan Raja Yoas. Umur nape jadi raja 7 tahun, adi genduari si bayangkan kelas 1 entah kelas 2 SD nggo jadi raja. Uga bijakna anak kelas 1 entah kelas 2 SD adirikutkan umur Raja Yoas mimpin bangsa Israel. Ras ingat naga rumah pertoton Tuhan. Endama diladahin kesah dibata si mimpin
Raja Yoas labo yang asup ngajarkan bangsa Israel memperdiatekan rumah Tuhan. Disuruh nama imam-imam si Pinpin Yoyada, Raskala Lewi, papulung persembahan dai. Adi genduari persembahan ta si katakan persepuluhan. Ras persembahan guna meritakan berita si meriah. Persembahan si debanna guna diakoni ras si debanna. Adi ibas padan sindekah iajarkan guna ngerawat rumah pertoton ras guna kegeluhan kalak Lewi. Iya guna danai. Ngerawat rumah pertoton ras kegeluhan kalak Lewi. Arkitekan ya ladat bagin tanah. Iba suku bangsa Israel nari. Suku-suku bangsa Israel. Kalak Lewi ngenca ladat bagin tanah. Ladahikan kalak enda. Maka katakan Raja Yoas, oh imam kepala Yoyada, ia kapimpinan imam-imame, engkai maka lakokan dahine, kai ngemasalah, selaku imam harus singat kai siajarkan nabi-nabi, opedanga kita ikut nembah di batai basuari sendahenda singat Musa. Uga marenda ia ningatkan bangsa Israel bagaika harus disingatkan selaku imam Raskala Lewi. Adi kupadan simbaru sada Petrus 2 ayat siwah 10 selaku imam-imam raja kita guna ngerawat rumah pertoton ras ngelengkapi ras ersembahka ibas rumah pertoton. Kita imam-imam. Tapi ibas zaman Raja Yoas, Imam Yoyada ras teman-temanna, ras kalak Lewi. Oh dibagi, sibanlah ras katakan sehkan. Kai si harus sisehkan guna ngerawat rumah pertoton. Ikatakan ije meriah kerana ukur bangsa Israel. Langenca Yerusalem. Sangana perdalinan Mesir nari. Kutanah perpadanan pe meriah ukur nanahkan persembahannya. Meriah ukur. Jadi sada kunci kata meriah. Jadi kepekan meriah ukur enda, langencar banca terpuji gelar Tuhan, tapi daging tapi sehat. Kita kena di meriah ukur ta, ikatakan medis, si metah karena daging kula ta, darat mejat immunoglobulin. Darat jad immunoglobulin kuat megegeh daging tenda ngelawan penyakit sira. Adi meriah ukur ta. Jadi keuntungan meriah ukur enda labo ngencar kita kan kita sembah ku Tuhan. 40 persembahan lah ngencarah materi entah duit tapi perah puji-pujin rende kita, arah kehadiran ta, arah pertoton ta, meriah ukur ta, sehat kita. Amin na bagepe, job, setiap peyar sembahku Tuhan, sakit kang iban iblis. Jadi ulah kari, adi, ngurajin ngakur sembah, retoto, rende, engkai ka maka aku sakit. Ingatlah Job, icubai iblis, setia entah langku Tuhan. Adi setia,
malam pinakit silit ibas job. Kita kan setia. Enda mencontoh man banta gelah meriah ukurta ngerawat rumah pertoton Tuhan. Memperdiatekan perlengkapan rumah ibadah. Meriah ukurta. Amin na ibas masa kesulitan bagi bangsa Israel ibas perdalinan Mesir nari ku tanah perpadanan. Masusah pindah-pindah, herdalan ku jah, herdalan ku je, 40 tahun. Harus kang nehken persembahan guna kemah ingan ibadah ku Tuhan. Meriah kang ukurna, adilah meriah ukurna, ise kang git ke 40 tahun, herdalan ku jah ku je, gelah seh ku bas tanah perpadanan, lagap tanggung dekahne. 40 tahun. Generasi si pemena, si paling senior, darat Mesir nari laseh ku tanah perpadanan. Musa pelaseh. Meriah ngukurna. Amina sekali-sekali merawa ka Musa. Kita kan mekeng bangsa Israel. Maka encai papulung Raja Yoas ras Imam Yoyada bagi pekalak Lewi dungma pesikap ergegehna bangunan rumah pertoton Tuhan. Selesai pekerjaan, sisa dana dihitung. Serahkan man raja guna ngelitkan perlengkapan sedebanna. Hadi genduari kita denga lid izin ersembah ibas rumah Tuhan secara resmi, haruskah si persiapkan protokol kesehatan guna ibadah tabas rumah pertoton. Hadi GKI di Pulau Jawa nggo benakenna sada bangku bias telu kala, sada bangku panjang telu kala. Pakai masker. Si khotbah ngencala pakai masker. Telu kala. Acara salam-salaman bas pintu lanelin. Isikapkan hand sanitizer. Isikapkan mengenahan suhu badan. Termasuk perlengkapan guna protokol kesehatan. Ibadah ta. Ibas bulan-bulan sirah kenca resmi. Silakokan. Eka dahin runggun gereja, eka dahin klasis, eka dahin bidang perawatan gereja, pembangunan gereja, ngukur kenca. Perlengkapan kai si butuhkan. Adi genduari syuting. Kita ikan ibadah online. Meriah kang ukur ta. Aminna piga-piga ngenca kita pulung bas gereja. Perpulungan i rumahna iya. Ersembah ku Tuhan. Kita ibas rumah Tuhan. Iya ibas rumahna. Raduras ersembah ku Tuhan. Alat syutingnya perlengkapan si harus ilitkan. Ras kita si hadir ibas rumah pertoton bagi i rumah masing-masing. Lid kerina perlengkapan si harus isikapkan. Silanglang naguna perlengkapan protokol kesehatan ibadah minggu. Bulan-bulan sirah kenca resmi silakokan. Tapi lah bagi kerina pengikut Tuhan. Ibas zaman Raja Yoas lid kang perpulungane anak-anak Atalia diberu si gutul. Enggo make peralatan rumah pertoton guna nembah Baal. Jadi perlengkapan silit ibasia termasuk daging kulana sebagai rumah pertoton Tuhan ipake na nembah Baal lanai nembah di bata. Hendape jadi penghambat
ibas ngerawat rumah pertoton Tuhan, subuk gedungna bagepe, daging kulata selaku kalak Kristen. Lid lalap si menghambat, gelah la mulus perdalinan, ngerawat rumah Tuhan enda. Lid lalap iblis ngas-gasisa. Ras eka pe si inanami Tuhan Yesus ibas ogenta. Ope dengawari Paskah berkat Tuhan Yesus rasa jarajarna ke rumah pertoton. Idahna kalak rebinaga ibas rumah pertoton. Lidje dahina nukarkan sen. Adi genduari kan money changer nena. Money changer. Arkite kan kerina masyarakat isklewat Yerusalem reh alu maba mata uangna guna nukur rubia-rubia biri-biri ndrapati gunai persembahkan ku Tuhan. Lid agen tukar uang. Guna nukarkan sen kalak sireh ku Yerusalem si berbeda mata uangna. Idah Tuhan Yesus ibas rumah pertoton. Engko kap lebih sanggo peralatan persembahan enda. Money changer pengko lid. Engko kelewatan. Rubia-rubia pengko jekrina. Engko kelewatan. Engko overlapping. Engko lebih lanai pas. Engko sa ni nagin kalak karo. Engko darat ibas aturan nari. Maka buat na cambu. Plaus na kria rubia-rubia na balik ke na meja. Reh ka kita ngenenca. Banci kan kak merawa Tuhan. Bersyukur tak ka. Adikin kita hadir. Ibas zaman Tuhan Yesus ngeluh. Kenapa Tuhan Yesus marah? Hula bageban rumah bapangku nena. Kepekan Tuhan Yesus pe sekali-sekaliin merawa kangia. Arkitekan goidahna bagi Atalia ibas zaman Raja Yoas. Ngolain kap dahine. Lanai pas bagi. Tapi labo rusur Tuhan Yesus merawa. Labo asal hadir Tuhan Yesus merawa ya lalap. Tuhan Yesus labo bagi. Ulaga kari ciri khas pengikut Kristus harus marah-marah. Elaga bagi. Ciri khas pengikut Kristus mabadame. Ciri khas pengikut Kristus ngerawat rumah pertoton Tuhan. Ciri khasna labo ka merawa-rawa. Tapi di rumah pertoton Tuhan la ipake guna nembahku Tuhan si merawa di bata. Tuhan Yesus pe merawa. Perpulungan sini kelengi Tuhan kainge maksud di bata alu perintahna wari minggu enda. Apa tujuannya? Apa gunanya? Mabagaya, endo ngerawat rumah Tuhan. Apa gunanya? Ikatakan di bata man Musa. Ibas ulangan 30 ayat 10:6. Persembahan guna kemah ingan ibadah, ingan perjumpaan ras di bate. Cuke nine ibas ulangan 30 ayat 10:6. Tukur kesahna. Maka ku ingat engkau wali ia. Ije kap iya. Tujunna. Maka ku ingat engkau wali ia. Adi bagai kita. Sisahkan daging kulata, gegehta, pemetahta, guna perlengkapan, jadi alat Tuhan, ibas ibadah, ras ngerawat rumah pertoton, tukur kesahna, nina Tuhan. Gelah ku ingat engkau wali ia, engkau wali kita. Maka isi hati ikau wali di bata,
si pakaikanlah rumah pertoton, si rawatlah kelengkapannya, termasuk daging kulata, guna bersembah ke Tuhan. Gelah ikawalina kita, ibas masa-masa sila bagi ukurta. Hadi sedekah henda, jumpa bas rumah pertoton misnga kita salaman, henda salaman peateta, entah biar teman bas ukurta. Deher peate kundul, entah biar kari temannya bas ukurta. Si buka pe maskerta ngerana teta, entah biar gaya. Jumpa teman pengom biar, jumpa di bata magalam biar. Jumpa teman pe sapi-sapi kita, lid kebiaran namina. Labo harus mengganggu kita, laner meriah ukur. Tetaplah meriah ukur, perbante kita, si pergunakan kegeluhan ta, ras rumah pertoton Tuhan, si rawat, si tambahi peralatanna, guna terpuji gelar Tuhan, ikawali nama kita, padan di bata. Adi Tuhan Yesus sangana nangki ku surga, ikatakan aku tetap raskam, sehku kedungan zaman. Jadi adi segenduari lengakin dat, tambar, si banci nambari, kala si kena COVID, 10 siwah sebagai contoh, seingatlah padan di bata, aku tetap raskam, sehku kedungan zaman. Seingat padan di bata, man Nabi Musa, ibas ulangan 30 ayat 16, metukur kesahna, aku engkawali ia. Engkawali kita kerina anak-anak Tuhan. Terpuji Tuhan, arah rumah pertotonna, arah kegeluhenta, arah persembahenta, ku Tuhan di bata. Amin. Ras kita toto. Oh Tuhan di bata, Bapa kami bas surga, labolit kami si sempurna, resembahku kam. Labolit kami si sempurna, ngerawat rumah pertotondu, termasuk kegeluhan kami, daging kula kami. Ibas kekurangan kami kami kam, tetap ngajari ras melimbarui kegeluhan kami. Gelar ngasupna kami makekan, peralatan silit ibas rumahndu si badia, ras kegeluhan kami. Guna tuhu-tuhu muji gelarndu, amin Allah bagi ukur kami, keadaan kegeluhan kami bas Pak Senda. Kami kam kawali kami, sehku kedungan zaman. Pasu-pasu kata anduras kami kerina anak-anak andu. Ibas gelar Yesus Kristus, reh kami ngadap man bandu. Amin. Hasabancina raduras kerina kita tedis, raduras kita ngakukan kini tekenta, ninta dagi ras-ras, aku tek mandi bata, Bapa silar sibar kuasana, sina palangit rasdoni. Aku tek man Yesus Kristus, anak-anak si tonggal Tuanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh hidur si uda-uda nari, si so keliaman, tergelar si Maria, si ngenanami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang, mate, jenari kuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan gokeke bas si matenari, nangki ku surga, perkundul narah kemuhun di bata, jenari reh meya pagi, ngeranakan singgeluh rasinggo mate. Aku tekman kesah si badia, janah lit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan serasa lalap. Amin. Kundul kam. Kenduari seh paksana kita ngandeskan persembahan pengatakan bujurta mandi bata, kata di bata si jadi pala si bas kita ngandeskan persembahan pengatakan bujurta, kalak sim persembahkan pengatakan bujur, ia ngasi pahaga kap aku, janah man kalak si perdalin nalar pandangan, kucidahkan kesangapan ni di bata. Mazmur 50 ayat 23. Tupung si pepulung persembahan ta,
ras kita rende ibas kitab denden nomor 272 ayat. Bekas pemerendungan kami, dan sadagin Bapa, dipersembahkan kami. Si pesikap ukurta ras kitar toto guna persembahan ta ras pertoton syafaat. Hartoto kita. O Tuhan di bata Bapa kami bas surga, nggoy pepulung kami, persembahan kami kuada-ada pendu. Pasu-pasu Bapa, gelah jadi salah sada alat pelayanan bas gerejandu. Gelah merim persembahan duenda, iada-ada pendu, pasu-pasundu serayandu, gelah ikelola persembahan nenda, bagi Imam Yoyada Raskala Lewi, guna ngerawat rumah pertoton, ngerawat kini teken ngawani perpulungan, bagepe nambahi peralatan ras perlengkapan guna peribadahan. Bagepe Bapa, kerina ngawani perpulungan du, ras rayandu, pandita, Pertua Diaken Emeritus Noranaras, Mamre Moria, Lansia, Permata, KKR, pasu-pasu kerina Bapa, singelitkan ras ngelai, jadi song leader, perliturgi, si maba pertoton, buka ibadah henda, serayandu kerina, Bapa masu-masusa, gelahi baswari-wari sirah, kami menjadi saksi indu. Bagepe Bapa teman-teman kami si sakit, pandita, en keliat Bapa masu-masu tambar si pakena, si yalo kena ibas dokter perawat, bagepe perawatan ibas keluarga, gelah pedas madan, pandita andu, bagepe kerina ngawani perpulungan, ras rayandu ibas sektor-sektor, lai gelari kami sada persada, hadilit si sakit, Bapa si pepalemsa, gelah pedas madan, masu-masu tambar, pangani naman si alo kena, gelah resehatna. Bagepe Bapa si mereka rejeki, man kerina kami anak-anak du, ngawan ni perpulungan du serayan du, masu-masu usaha, sinuan-sinuan siswan kami, bagepe usaha si debanna, pasu-pasundu Bapa, gelah tercukupi kebutuhan kegeluhan kami, gelah rebeluhna ka kami, riahna ka ukur kami, resembah ku kam bagi bangsa Israel, resembah ku rumah pertotondu. Bagepe Bapa pemerintahan di tengah-tengah bangsa enda, Bapa masu-masusa, pemerintahan di Sumatera Utara, Bapa masu-masusa, bagepe majelis runggun gereja andu GBKP kilometer 4,5 enda, pasu-pasu ndu Bapa, gelah sepengodak sepengole radura skrina ngawani perpulungan, ngelai tengah-tengah perpulungan du, pasu-pasu ndu kami kerina, rasa sapkendu salah dosa kami, gelah metunggung kami gelari anak-anak ndu, metunggung kami gelari serayandu. Ibas gelar Yesus Kristus, reh kami ngadap man bandu Bapa. Amin. Asa bancina raduras kita kerina tedis, sehma paksana kita nahkan perpadanan man di bata. Di bata enggo mereken kepercayaan man banta gunan jagai ras pebadiakan rumah pertotonna.
Git ngekam ngergakan pendilo di bata ibas geluhndu. Perpadan aku Tuhan, ngergakan pendilondu alun ikut jagai dengan pebadiakan rumah pertotondu. Rumah pertoton, ema salah sada, tanda kehadiran di bata, di tengah kegeluhan manusia. Rumah Tuhan harus sikap jadi kesaksi nibas kelengate di bata, nandangi kerina manusia. Git ngekam ikut ertanggung jawab, membangun rumah pertoton Tuhan. Gelah idah kalak kelengate di bata ibas donienda. Perpadan aku Tuhan, ikut aku muat bagin ibas pekena-kena dengan jagai kelengkapan rumah pertotondu. Gelah reh sikapna gerejandu, ngelakan kelang atendu nandangi doni enda. Ibas kita peteguhi perpadanan ta ras kita rende ibas kita mdenden nomor 200 siwa ayat sada ras 5. Ras kitar toto bagi pertoton singgo yajarkan Tuhan ta ninta dage ras-ras. Oh Bapa kami sini surga, gelar ndui pebadiamin, relamin kini rajandu, selamin pratendu ibas dunienda bagini surga. Berikan minman kami akan cukup ibas wari si sendahenda, alamin min salah kami, bagini almi kami salah kala empak kami. Olamin kami baba kam kubas percubaan, tapi olangilah kami dursilat nari, sebab kam kap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Turang ras senina, berkatlah kam jadi saksi di bata, guna tetap ngasup kam ibas jagai, engkelengi, ras pekena-kena, rumah pertotonna. Guna jadi gagahdu, alokanlah pasu-pasu, hidur di bata nari. Di bata simada perkuahate, singgo nanahkan kam ku kemulianna sirasa lalap ibas Kristus, jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Ia nga simada kuasa sehrasa lalap. Amin. Ras kita totor kita kan kebaktin tanggo dung. Bujur katakan kami, manbandu Tuhan seringan bas kinarjan surga, ibas kami go banci indungi kebaktin minggu kami bas paksenda. Pengharapan kami, maka Tuhan tetap memberikan gegeh semangat ras keriahan ukur. Kami anak-anak lu tetap banci dalankan pelayanan kami, ibas wari-wari sirhenda. Mindu kami maka Tuhan berikan kesehatan,
dan malam menate man kami kerina. Khususna man pandita kami singgonahkan katandu, bagepe serayan dunggo babai liturgi, Tuhan masu-masu, ras keluarga kerina, ilah malam matena tetap dahin pelayanan, ibas wari-wari sirhenda. Endam pengharapan kami Tuhan, reh kami bandu ibas gelar Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami. Amin.